शाहपुर के एमए पटेल कॉम्प्लेक्स में एक नई शुरुआत हुई। शहर की फूड इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। यहां पर हुआ शुभम रेस्टोरेंट का ग्रैंड इनॉग्रेशन। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो अपने शानदार खाने और क्लासी माहौल के लिए जाना जाएगा। इस रेस्टोरेंट का ग्रैंड इनॉग्रेशन किया शरणबसप्पा गौड़ा दर्शनापुर ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और यादगीर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं। शुभम रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहां नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाने का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। हर डिश में है फ्लेवर, प्रेजेंटेशन और क्वालिटी। चाहे पनीर बटर मसाला हो या क्रिस्पी डोसा, यहाँ का हर टेस्ट दिल जीत लेता है। रेस्टोरेंट का इंटीरियर मॉडर्न और कंफर्टेबल है। एक ऐसा माहौल जहां आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस मौके पर शुभम रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर श्री नवीन शास्त्री ने सभी आए हुए मेहमानों का दिल से स्वागत किया और उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। शाहपुर के लिए ये सिर्फ एक नया रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि खाने के शौकीनों के लिए एक नई डेस्टिनेशन है। अगर आप भी बेहतरीन स्वाद, अच्छा माहौल और बढ़िया सर्विस का अनुभव लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए शुभम रेस्टोरेंट, एमए पटेल कॉम्प्लेक्स, शाहपुर। ಇವತ್ತು ಶಾಹಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಪುರದ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹೋಟೆಲು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಶುಭಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಹಪುರ ನಗರದ ಜನರಾಗಲಿ, ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸವಿದು ಉಂಡು ತಿಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಶಾಹಪುರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಈ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನವೀನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಶಾಹಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಭಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ತಂಥ ನನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂಥ ಸಚಿವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರ ಹಸ್ತಕಮಲದಿಂದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಪೂಜ್ಯರು ಬೇಕಾದಿದ್ದಂಥ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.